Asunto legal. Derecho y obligación del tal persona na ley. Asunto legal. El programa que manjunto con ustedes el dos abogados de Campanilla, Attorney Elias Omar Sana, con Attorney Dean Eduardo Sansón. Este el programa Asunto Legal. Buenas tardes, otra vez mga televiewers y diaton mga querido Radio Orientes. Otra vez está aquí kita para darle con ustedes el programa Asunto Legal dentro de una hora, desde a las 4 para a las 5 cada miércoles, ¿no? Sabe ustedes, dos man kami di Attorney Sana, pero este mga tiempo como un abogado de Campanilla, alina practice, que todo abogado también bien busy con él, por eso no puede venir. Pero kita ya procurase el esfuerzo para venir junto con ustedes. Parte ya también de atun programa na College of Law para del Western Mindanao State University as part of our Emediamo. Asunto legal. Derecho y obligación del tal persona na ley. Asunto legal. El programa que manjunto con ustedes el dos abogados de Campanilla, Attorney Elias Omar Sana, con Attorney Dean Eduardo Sansón. Este el programa Asunto Legal. José. Así ana bira-bira. Okay. Otra vez mga vecinos, pidi kami de ustedes dispensación kay ya perde kami un rato na aire kay perde también el corriente, ¿no? Como sabe man vosotros todo, ta experiencia también kita ahora aquel diaton mga power outages, el blackout, entendido daw 6 horas man daw si ahora cada día, ¿no? 2 veces el día de 3 horas na College of Law del WIMSU kay el klase li di amon ta prinsipya 5:30 to 9:30 in the evening. Yan ana dia lang kami sa mga vecinos donde ta perde el luz durante ta tiene kita klase na por causa de ese ya aprendí kita ya quedé ese como costumbre continúa con el clase usando candela usando aquel mga rechargeable lamps. Por eso preparay kita sa nakasa di aton pati ese usando kami mga cellphone kay lasti mga telora mga bisino si por casa no lang el luz ta perde
hindi na kita man klase. De aquel otro sábado, ya tiene kami ali aquel diamond annual palaro, no? De noche aquel, justo para principal programa, ya perde, na yalyama lang kita tamen mga amigo di aton, mga consierne del Samselco, ya explica el sitwasyon, y inmediatamente ya devolve tamen sila, ya dale sila kun nato el luz. Por eso ta pidi kita gracias con el diaton amigo, si Engineer Ledesma, el manager del Samselco, no? Kaya ayuda sila kun naton aquel tal día cuando necesita kita kuryente. No? Ojalá ay man-improve el de aton electric supply para hindi na kita tamen ay padece, especialmente tiempo caliente ahora, si no hay kuryente, malisud kay no hay kita aircon. So, otra vez invita kami con ustedes para manhunto-hunto ka namon aquí na programa Asunto Legal. Como tabla yo din antes kita ya perden aire, dos kami ki di attorney sana, pero como este tiempo tiene le cosa que conviene atender, no? Kay busy daw tamen le, hindi le pwede manhunto. Pero habla kita con él y con vosotros también muy buenas tardes. Aquí también el programa del Asunto Legal, donde discuti kita mga cuestión de ley y mga asunto que tiene que hacer con el diaton comunidad, como este tiempo, ¿no? Este día propone kita, mira con aquel ley o contesta el pregunta, ¿no? Especialmente después cosa ya pasa allá na aquel talya sila mama sa pano na Mindanao, na Maguindanao, no? Después de aquel guerra allá, tiene mga ya sale video na YouTube donde dale mira que tumbaw ya aquel mga di aton mga soldado, no puede más investir o hacer rebenta con el de la mga armas. Tiene pa siempre quien ya anda con la tira, aquel hable hace finishing, no? Yo mismo no yo se mira el video kay daw tapensa yo hindi yo puede ichan di mi konsensya ese clase de violencia, pero mucho quien ya mira con ese. Na el question ali, tiene ba kita ley contra de ese case mga acto durante el tiempo de guerra? El contestación allí mga vecinos tiene, no? Ese talama kita Republic Act 9851. Amo se aquel ley, an act which defines crimes against international humanitarian law and the law of genocide against genocide and other crimes against humanity. Yan, amo se, no? Talyama tamen sila kunese aquel the law of war. Aquel talyama, the law of war. Dos termino mga vecinos que difícil discutir junto, no? It's not easy to discuss the two terms together, aquel law and war, because como tableo, these two terms are indirect contradiction with each other. It has been said that the law is man's feeble attempt to set down the principles or rules of decency. On the other hand, a war is a situation where there is a complete breakdown of these rules. And yet, si tamira ustedes, even in times of war, and maybe most especially in times of war, we need the certain rules that should govern combatants and the forces that are fighting against each other. Not only to protect those taking part in the military activities, but also especially those who are caught in between, no? Necesita, maskin tiempo y guerra, tiene siempre kita ley que observa para proteger hindi lang con aquellos quien participan na guerra pero no puede más investir, que enfermo, herido, quiere ser kaya morir, pero más especialmente para proteger con el mga gente quien hindi participan na guerra pero takuhi ko nila entre medio, no? Ese el lady aton aquel 9851. Ahora siguro tauyo ustedes que el Department of Justice de aton investiga kung el cosa ya pasa allá na Maguindanao para buscar si quién el mga gente envuelto con aquel cosa ya sucede allá. Si tiene ba base
uno ley donde puede sila man-file criminal cases. Inkontra sila kunel mga gente kenya asekel, tiene mga bisinos, no? Aside from other laws, tiene kita akel Republic Act 9851, como tabla kita, the act which defines the crimes against international humanitarian law, the law on genocide, and as well as other crimes against humanity. Now, cuando ba no? Si mira ustedes que el video gale, tumbaw al gente, y tira pa. ¿No? Cuando ley can apply? Na dos kondisyon mga bisinos, no? El una, aquel talyama kita international war, como antes aquel talyama World War II, mudo ya imbadi ko naton el nasyon de Japón, allá también na Europa, tiene también un grande guerra, international war, applicable law. Si tiene ka naton ken embadi ahora, buyag lang, no? Ley pwede kita aplika. Pero tiene también aplicación más que en el guerra, hindi internacional. Aquel talyama non-international war or conflict. Internal, no? Internal. Como klase konflikto que ya mira kita aquí na di aton parte del país na Mindanao que ya tarde ya gatali. So, cerca ya 50 años, no? Donde una vez en cuando tawi kita tiene también guerra, como ahora tawi kita na Sulu, allá na Maguindanao, sige lang el konflikto allí. Ese el klase mga war, internal war, donde puede también kita aplica con el provision del 9851, no? El Republic Act 9851. Applicable sa mga bisinos na un guerra donde el man contra hindi el Fuerza Armada de otra nación, sino aquí mismo adentro kanaton, no? Na cosa allí acto que taabla krimen contra con el international humanitarian law, no? Uno allí al tabla kita allá tali ese sila na section for the lay, no? Tabla le allí aquel first in the case of international armed conflict. Siguro hindi na kita necesita diskuti ko na kay no man kita ki aura international armed conflict. Pero second, under the law, in case of non-international armed conflict or an internal war, no? An internal war. There will be a violation of this law, no? If the persons taking part in a war, no? Their persons, aquel mga gente armado, shall commit against persons taking no active part in the hostilities, including members of the armed forces who have laid down their arms and those placed under conditions by sickness, wound, or detention or any other cause cannot fight anymore, no? So, quiere decir mga vecinos, ley ta-aplika si hace tú el mga acto que taabla aquí kontra con el mga gente quien hindi ta participa na guerra, incluido ya también allí aquel mga miembro del armed forces, como que el yaton mga miembro del SAF, no? Quien hindi puede imbesti. ¿Por cuánto razón? Siguro enfermo, bien herido, o ya queda ya sila preso, no? Si ansina ya el kondisyon, si el mga gente hindi toka parte na guerra, y después si el mga ya toka parte no puede más investigar ya iría, no puede matuaste cosas. Uno, violence to life and person, in particular willful killings, mutilation, cruel treatment, and torture, no? Si tumbaw ya la gente, soldado, si él es civilian o si soldado le, si tumbaw ya le, no puede comete acto de violencia contra na de su vida o persona, no? Como intencionalmente mata con él, o hace saha-saha o talyama sila hace tahya-tahya, no?
en otra manera donde man-treat kita ko nila with cruelty and torture. No? Como kaltable gani kita. Tumbaw yale, atraka pakat kunele, tira pa, kita pa disu kamisa, saka disu sapatos, disu mga cellphone, ansina, tabiola se kunele. No? Violence to life and person, including willful killing, mutilation, cruel treatment, and torture. El segundo, mga bisinos, aquel committing outrages upon the person's dignity, in particular, humiliating and degrading treatment. Si Bibo pale, insulta pagadto, no? Ase pagadto kunele, abusa pagayot, no? Humiliating and degrading treatment. Siyan surrender yale na trata ito kunele como gente, no? Or, number 3, ya pwede kita mira mga bisinos durante el guerra kidiaton del 2013, aquel taking hostages, no? Ya saka mga hostages para queda como human shield, no? Hindi kay mga civilian kellos, hindi man sila toma parte na guerra, el ley tabla, no puede tu, no conviene tu con ese man take as hostages. Pero ta sucede ese mga bisinos, por eso tiene kita ley. Si quien hay viola con ese, ahí tiene castigo, como mira kita luego, si cosa el issue penalty. And then, ese también passing of sentences and carrying out of execution without previous judgment pronounced by the regularly constituted authorities. Talileo ese historia del mga New People's Army, akikanaton. Tiene sila como mga kangaroo court. Hace sila como trial contigo, kabar sila mismo, pronuncia sila que guilty to, después man penalize mucho sila, tira, mata sila, maski miyembro pa di ila, no? Taasese sila, pero ese contra también ese na ley. No puede sila sentencia con una gente dentro de ese conflicto si hindi man el korte gat mismo, el regular constituted court, amo ya dale ko nila sentensya, no? Violation se de ley. Na, allí también na ley del humanitarian law, tan penalized también allí, culpa también si el mga gente ta participan na konflikto, those who are involved in the conflict will attack, no, aquel mga persons or entities who are doing humanitarian work. El unugat allí aquel Red Cross, no? El Red Crescent, aquel mga gente quien ta ayuda con el mga herido, del otro aquel guerra que kunato na acordo ustedes tiene que el mga de Red Cross ya rebenta con nila cerca el bomba ya iritamen sila, no? Si intentional aquel violation kel de law kay tablale no puede to, no, intentionally directing attacks against civilian population or individuals, civilians not taking direct part in hostility. So no puede to man attack kun el mga civilian or intentionally directing attacks against civilian objects which are not military objectives, intentionally directing attacks against buildings como mga houses del mga civilian, no puede sila ase kita entra kanila mata or attacks against personnel, installation, material units or vehicles involved in humanitarian assistance or peacekeeping, no? LA mga bisinos ta protege kun aquellos quien tadale asistencia aquel humanitarian assistance kun el mga apektado del guerra. Kita ya pwede kita mira del 2013 si kilaya de difícil el guerra, no? Y kilaya el mga entities like Red Cross has helped those who are affected by the war, no? So largo el lista del mga krimen que pwede kita man-define akina diaton Republic Act 91/84, no? No pwede to man-launch attack with the knowledge that such attack will cause incidental loss or life or injury to civilians. Very klaro at mga bisinos,
el ley kita habla que durante el guerra con el mga civilian no puede kita ase damay kung tabla sila no puede kita ase entra con nila intentionalmente tira mata ase kita mga hostage no kontra selli na ley siya kuhiya con el mga dito yung kontra no puede matamen to killing wounding or capturing no or wounding captured adversary no pati no puede tamen to kunila hablat aquel tabla no prisoner alive shall be taken kay tabla el ley aquí necesita protege tu mas que niya sila kontra pero no puede mas sila imbesti no committing outrages upon personal dignity, humiliating and degrading treatments of anyone who are caught in between the conflict. Yan. Ese mga vecinos, kwantos lang ese del mga krimen que taman define aquí na Republic Act 9851. El bien claro kat ali mga vecinos, si mira kita in relation to what has happened alya na mama Sapano, claro que tiene ley, ¿no? Que puede usar en contra con aquellos quien ya viola, ¿no? El mga rights del mga combatants alya, including aquel mga soldado que ya muri. Pero el ley, una cosa, el evidencia, otra cosa también sa mga vecinos. Siguro, amo sa el razón porque el Department of Justice taas también di la investigasyon. Pero como ya uyo, daw alya na mamasapano, daw ya kema daw kung casa o cosa ba, no? Tiene mga ebidensya que tasale destrozado, no? Na el otro parte de ley taabla ki aquel si ustedes tiene mga otro parte de mundo aquel donde ta precura kat sila elimina grupo gente no si ang mga tribu o cosa precura sila man eliminate ese talama se genocide no killing members of a group and causing seriously bodily injuries to the members of a group tasalya mase mga bisinos genocide aki kanaton no itamen ese cosa ta sucede ansina no tiene pagat otro, alina section 6 también de ley tabla, other crimes against humanity, no? The law says that for the purpose of this act, other crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of widespread or systematic attack directed against any civilian population, no? So, crime against humanity, I say, cuando ay intentionalmente ay ataka sila con el civilian population, no? Where there will be willful killing, extermination, enslavement, aquel ase esclavo y esclava con el mga gente con quien ya puede sila kuhi or arbitrary deportation, torture, aquel torture ta así tu tormenta con el gente, después rape, sexual slavery, kay tiene ese aquel talyam sila cleansing, no? Ethnic cleansing, mata con el mga gente or man-rape así preñada con el mga mujer para cambia el sangre del, you know, el mga bata, no? Tasali esensina, sexual slavery and forced prostitution, forced pregnancy. Forzadamente hace preñada con el mga mujer de un grupo contra di tuyo or enforced sterilization con el mga hombre para hindi na pwede tener anak or any other form of sexual violence na incluido ese mga vecinos allí na ley que no puede kita hacer, no? Tiene pa tamen aquel talya makita kika naton salvaging, aquel enforced disappearance of persons, no? Si tan kontra le o cosa ta perde lang le, no? Kel talya mga desaparecidos durante el martial law mucho de ese sucede. Hasta ahora tiene pa ese mga kaso donde ta pidi sila daños por el mga violation del di ila derecho during the martial law period. So uno ya del mga vecinos del mga krimen que taman
penalize aquí na Republic Act, no? Na cosa el penalty aron dato man kuan kita commercial mga bisinos, pero el penalty de ese aquí alto sale na prisión correccional hasta reclusión perpetua. Siguro quiere decir sale na 6 para 12 años na preso hasta 40 años, no? O largo también el pena de ese clase mga crimen que tan define aquí na Diaton Law. So, bira kami con ustedes, mga vecinos, después de mga cuantos avisos. Go. Go. Probao y aprobao. Emediamo. Thank you. Want the latest Suzuki motorcycle? Look no more. Timothy Motors Incorporated is the only Suzuki 3S shop in Zamboanga that offers you the best and the latest Suzuki motorcycle with complete genuine spare parts and accessories. With the fastest innovative motorcycle repair and maintenance. At Timothy Motors, you will get the best quality, affordability, and reliability. Avail the latest Suzuki motorcycle with the Suzuki FI. Fuel injection technology. And Timothy Motors guarantees you of 63 kilometers per liter motorcycle efficiency, and that's guaranteed quality, affordability, and reliability. What are you still waiting for? Visit us at Timothy Motors, Sampaguita Road, Giwan, or Centro, Zamboanga City. Call us at 991-0773. Just drop and shop and enjoy our promo. For every purchase of Suzuki motorcycle, you will get 5 years free services for change oil and free services for installation of genuine spare parts. Purchase only at Timothy Motors, you will get the best quality, affordability, and reliability. Ano ang tunay na lalaki? Ang tunay na lalaki. MS, matapang, siga sa prinsipyo. Ang tunay na lalaki. MS, maaasahan, sobrang sipag. Ang tunay na lalaki. MS, mapagmahal, sweet. MS Meal Tablet. Isang tableta lang, sigurado ang resulta. Itanong mo pa sa iyong asawa. Siguradong gawang herbal, maaasahan. Siguradong MS ka. Dahil ang tunay na lalaki. MS, MS, MS. FDA approved dietary supplement. FDA number FR-76359. MS for Male Tablet. MS Tablet is available in all Joann's Pharmacy branches. Hindi lang sa radyo, TV, emediamo. Bira kita otra vez mga vecinos na diaton diskusyon, no? Inante tan kwento kita aquel por causa del International Humanitarian Law, no? Tamira kita, it is in point to discuss this law in the aftermath of what has happened in Maguindanao last January 25 siguro, if I remember properly, no? Aquel incidente allá, no? So, como tabla kita, tiene ley que taman prohibit aquel klase mga akto donde el mga soldado o gente ya participa na guerra, tumbaw ya, no? Irido ya gayot, no puede mas investir, tira pa tu. Kaya lang kita habla mga vecinos que este ley applicable también con el mga military personnel, no? Si por ejemplo el military men, el yaton mga soldado también, di la kontra, tumbaw ya, irido ya, hindi también sila para mata, no? Siguro necesita arresta hacia el proceso o cosa como ya sucede aquí del 2013. No puede lang también kita hacer summary execution kay violation ese del law. Now, el otro cosa mga vecinos que también kita conviene discutir un poco como uno del consecuencia del cosa ya sucede na mama pasa sa pano. Tala mo yun siya aquel mama na pano, no? Yung que modo ya sucede allá. Na el epekto de aquel cosa ya sucede allá na Maguindanao, con ese tala makita ahora, propósito ley, que se llama el BBL, no? Cosa tamira kita el epekto de aquel cosa ya sucede allá con ese ley.
una-una, mira kita. Aquel cosa pasaalya na Maguindanao, donde 44 del de aton mga soldado ya muri. No? Taman highlight aquel, que el problema aquí na Mindanao, hindi lang di aton mga Mindanaoans. No? The Mindanao problem, what has happened in Mama Sapano has highlighted the fact that the Mindanao problem is not just for Mindanaoans, it is for an entire nation. Kaya mira ustedes, alya na 44, kada probinsya, syudad o lugar aquí na Pilipinas, sale to alya, arriba na Luzon, paabaho aquí na Zamboanga, tiene sila uno anak alya ya perde, no? Every town or province or city in the corners of our country lost a son, a father, a husband, in that particular incident. Por eso, el problema, no puede lang kita habla que aquí lang, no? Te entiende yo, desde ya principial guerra, más de 150,000 gente ay siya muri, bimana de agat ese mga vecinos, y hindi lang sa de Mindanao, mucho también de allá otro lugar. So, el problema hindi lang de aton. That has been highlighted by that particular incident, no? Na el question li arata pregunta sila, cosa el epekto de aquel cosa que sucede allá na Mama Sapano con ese propósito ley. Mucho ta habla man all out war ya, mucho ta habla man scrap ya con ese, no? Tamira kita, aquellos mga gente que niya muri allá 44, yan aquellos allá kay taprecura sila tamin ayuda ko naton busca el paz, no? They were doing their duties just like us, or you know, by way of helping us to in the search for peace. And we think that if we are to honor those fallen men, we must not abandon any effort to attain peace in our midst, no? And the proposed law is one such effort. Por eso tabla kita, no, hindi tayo nga kita pwede habla dayon que abandona ya kita con ese esfuerzo donde tabus kagad kita el paz. Si SLA dali ka naton paz, siguro precura kita hace el esfuerzo para pasar ese. Pero tapidi kita tamen que ese ley si pasase, make it as constitutional as possible, no? Antes del suceso allá na Mama Sapano, un poco lang gente pone atensyon kun ese. Aquellos lang mga de Mindanao, pati aquel mga lugar apektao. Aquel mga de Visayas, de Luzon, tabla sila, SD lang man si Ali, no may kita kanila, dali lang si kanila na. Pero ara, todo ya kun ese mira, no? Duele man ka naton, pero tamira kita, uno del mga positivo epekto de aquellos quien ya muri, no? El muerte del 44 amo, kay mucha gente, mayoría del mga gente na Pilipinas ahora, ya queda interesado con ese BBL, no? The death of those 44 men have highlighted the importance of this law and the necessity for everyone to be involved. Tauyo ustedes ahora que taase anuncio que habla daw el Malacañang que Liga Junio 11 dentro de este año conviene aprobado ya sa ley na. Tamira también kita, while we want that the law will not, we do not want the law to be abandoned, we say that it must be, if it will be passed, it must be made as constitutional as possible. Kaya el diaton mismo constitution mga vecinos tabla, conviene tiene que autonomous region. Although tiene que ara diaton, quiere sila se cambia. Pwede ba? Na, pwede man tamin. Kaya el constitution tabla or adentro diaton sistema, el unlay, ta pwede man kung ese amienda, no? Cambia para ase mas bueno. Pero tapidi kita, el advokasya diaton, como tabla tamin diaton kongresista Celso Lobregat, conviene ese law must be as constitutional as possible. It must be in conformity with the Constitution. Kay mga bisino, si kontra sa na Constitution, na, mandeclare ya tamin kung ese, hindi lay como que el mowaad. Kabar si deklara kung ese unconstitutional, ay tinya tamin kita desgusto, konflikto, y guerra tamin. Por eso siguro, tinya man kita eksperyensya. Si mira ustedes ese present arm, lay tamin ese,
no? No se question the unconstitutionality. Approve kami kung nasa liwan ng Supreme Court on one or two provision concerning certain properties. Pero naigali ko nasa deklara unconstitutional el Supreme Court kay iaasikat ko nasa buenamente, no? So, por eso, tamira kita, mientras hindi kita conviene abandona con ese esfuerzo, no matamin kita con ese procura rimpuja bajo del daton garganta, no? Pidi habla alas Julio 11, tenía ese ley. Allí siguro mga vecinos, conviene, mira kita, kilaya un proposed bill, takeda law, no? How does a bill become a law? Pregunta kita sa mga estudyante di aton. Si mira ustedes allí na constitution, talya maese, habla allí que no bill can become a law unless it has passed 3 readings, no? Hindi takeda ley un proposed bill unless ya pasa ese aquel talya 3 leída. El first reading allí mga vecinos, tali lang el título de ese, no? Tenyo li experience kay por 3 años deputy council yo alya na deputy speaker for Mindanao, no, aquel office of the deputy speaker. So todo el tarde si tiene sesión tande sila uya adentro del Congreso. Sabroso tayo na durmi mga vecinos kay bien frío out. Pero tande yo allí uy, no. El first reading de ese tali lang sa el titulo na plenaria alya na session le el titulo quien el proponent na cosa el purpose de ese el número. Después taman refer con ese na mga committee, aquel appropriate committee, no? Como se ara siguro el BBL na kasi Committee on Peace and Order or Public Safety or whatever. Tiene se mga Committee on Justice, ansina, no? Committee on Education, depende si cosa el topic de ley, ali se kunele ta imbya. Na ese committee ta estudya se kunele, no? Ta asese el mga talyama sila public hearing, siguro. Ustedes, todo kita te acorda, kilaya el committee di Rufus Rodriguez, allí na amigos di mio, kay Dean también del College of Law, allí na Congress, ya bulcha, aquí na Mindanao, no? Tawi-Tawi, Jolo, Basilan, include, aquí na Zamboanga, ya bene, allá te acorda yon na, ya asigat aquí, kunese, no? Para conduct el public hearing. Committee sila se ta diskuti, para gale cosa el resuello del gente, cosa el bueno, conviene cambiar, conviene aumentar. Como ese, tamira ustedes, ese el committee, aquel va, committee hearing se llama. First pa lang no? Na, eventualmente, al kabaya se di la, tase sila committee hearing, asya sila el law, no? Tali man si LA, si tiene cosa cambia, conviene cambiar. Si tiene cosa aumenta, conviene aumentar. Si tiene cosa necesita quita para así con ese ley constitucional, hace también se sila. Parte hace del diila, ¿no? Como actualmente ese ahora el stage de ese BBL. Ya queda lang ese medio suspendido desde ya sucede aquel allá na mama sa pano. Kay mucho yung atente tagrita que modo ese continua pakita con ese por causa cosa in the light of what has happened na pero tiene na tapi di sila Hunyo 11 si mira ustedes na second reading allí talibaya con el ley después diskuti con ese na committee na mga public hearing como ya mira kita durante el tiempo antes del guerra aquella sucede del Enero 25, el mga public hearing, siya kabese sila ase el mga amendment, mga proposal, libese sila alya na kongreso para diskuti. Con el kongreso, mga vecinos, no conviene dale aquel corto ora para diskuti con ese ley, no? I remember even the armed law took time to be passed and discussed and passed by Congress. We cannot, in a manner of speaking, demand of the congressman to pass the law in a very short period. Porque man, kay el buen ley necesita discutigat bonamente, no? Para queda bueno el ley necesita tiene gat hora para discutir. Hindi to se puede hablar na 1, 2, 3, 4, una semana. Necesita talya el ley. Hindi se puede kay
discussion ese alya na Kongreso. Entende yo, daw tiene man anunsyo ya habla na 90% ahora del mga miyembro del Kongreso quiere gayot mira con ese ley, proposito ley, uno por uno, no? Ese también kita tapidi mga bisinos. Discuss and study the law very carefully, no? Como advokasya del diaton mismo kongresista Celso Lobregat, para el mga provision de ese quedagot el constitucional, no? Na hindi se puede hacer na 1 o 2 horas, o 2 semana, o 3 días, o 2 meses. No puede ser. Por eso tapidi kita, hindi kita tamen takre que conviene man set deadline, como June 11 daw, kasi ara, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, 2 meses lang, recess pa el Kongreso, hindi se pasil-pasil, hindi pwede diskuti todo, klaro-klaro gayot, no? Especially in the light of what has happened very recently along the way in the peace process. So, I think, and we think that there must be ample time for the discussion of this law. And si mira ustedes ese, mucho del mga eksperto man point out que mucho provisión de ese propósito ley contra na konstitusyon. Hindi na kita necesita diskuti con ese kay na mucho forum ya ande ese man discuss. El importante mira kita que ese mga provisions which are said to be contrary to the Constitution must be rectified. No? The law must be made as constitutional as possible so that it will pass constitutional scrutiny. No? Kay asiguro yo, chinigat ko na si Ken Liba na Supreme Court, apenas lang sa sali alya, si hindi si hace bonamente, chinigat ko na si Ken inmediatamente Liba na Supreme Court. Na si acorda ustedes el jaton experiencia na mowaad cuando yaman declare unconstitutional yang gehra kel uli. Yang gehra yatamin. Malisod katse. Por eso tabla kita el peace process must be all inclusive, no? Hindi lang na un grupo tuman kwento, kay mucho kat grupo aki armaw pa, si pwede incluir con todo. And segundo, si tiene man kita ley ase, no? Or si ase man el peace agreement, it must be in conformity with the Constitution. No pwede kita si abla kay no maya lang kita, dehaya lang kita kunese, accept tayo lang kay amoy man si ase agreement, no? Pwede pa ba kambya or pwede ba kunese lay as proposed, no? By Malacanang, pwede pa ba el Kongreso kunese kambya? Kay tabla sila based man ese na comprehensive agreement, kaya man sign sila kun el other party. Pwede pa ba kambya el Kongreso? I'll answer you, no? Ang mga bisinos, pwede, no? Pwede se cambia. Porque man, na kay el poder de para hacer el ley, ya dale se na Kongreso. Sabi ustedes, el datong gobierno, tabla sila, tiene 3 branches, no? 3 co-equal branches of the government. Aquel executive who implements the law, the judiciary who, el mga korte, who interpreta con el ley, and then the legislature, el Kongreso, who makes the law, no? Tiene un branch de gobierno ta hace con el ley, el otro ta implementa con el ley, y el akatres, el Supreme Court, ta interpreta si cosa agad ese. So, puede ba, conviene ba, porsa el executive, como ahora el Malacanang, con el Kongreso para pasar con el ley, as proposed by them, conviene ba se tragaya lang con ese el mga kongresista? El answer ay hindi. Kay di la el poder para determinar si cosa gayot el ley, no? So they may introduce, even amend, or even, erase what the Congress has, what the executive has proposed. Change it completely. No malang abla, kaya mo ya kaya abla sila, sige ako nese. No, hindi. El Kongreso tiene poder para cambia con ese, para hacer con ese cosa el gente quiere y cosa el ley.
tapidi. After all, sila elya bulcha entero akikanato na riyon para uwi ko ng mga gente, cosa el di la resuello, el di la intention por casa de ese ley, no? No, como diaton sila mga representante, amo kel sila itcha na ley, kay yapone kita kanila alya para expresa si cosa gayot el diaton pidimiento, no? Cosa kita quiere, no? So, no pwede si habla el Malacanang que kuanya lang sila, por saya lang, kung el diaton mga kongresista, que pasaya kun ese ley, como yaman propose sila. Hindi. El Congress tiene ese poder para cambia con ese, y hace con ese ley en buenamente, no? Hindi lang habla de cosa quiere sila ichaya, no? El conviene, el contents de ese must be in conformity with the Constitution. And como tabla kita, manahadagat ali mga bisinos mga provision ke kontra na ley. Ya diskutiya sa di aton kongresista na manadagat okasyon na radyo, na telebisyon, no? Ya hace palese un poco libreta de ese, chinigat sila mga PowerPoint, klaro na uno del mga como otra vez tabla kita duele ka naton kaya perde ka naton 34 jóvenes mga soldado, 5 ali mga bisinos de Wimsu, 3 criminology, 2 de College of Law, mga buen bata kat aquellos, no? Ya perde, duele ka naton, no? Pero por el muerte de ila, mucha gente area queda interesado si cosa kat elaman de ese propósito ley. So siguro tamira yo hero sila sale, no? El di la vida ya perde pero tiene también mga positibo epekto naton. Siguro kay aura aware gat kita todo, kay ansina gali pwede sucede, mira gat kita con el ley, ojalá algún día pwede gat kita encontrar paz, no? And as I have been always saying, those men went to that place in search for peace as part of their duty at law enforcement, no? Si mira ustedes kanila, el di la grupo talya matagaligtas, aquel mga gente quien ta salva. Si mira ustedes, daw aquel por medio de la muerte ay salva sila kanaton, no? Desde un ley que hindi ta conforma con el diaton constitution. Por eso, conviene insiste kita. No makita man abandon el diaton effort for peace, no? They asks me to be a part of a forum concerning this BBL. And, you know, aquel tiene uno del grupo de mga abogado de Manila. And when they asked us to give an opening statement, I told them that, you know, this conflict in Mindanao started when I was a young boy. And until now, we still see that this conflict is here. So, anyone who has experienced this war and who has seen this conflict that has lasted for so long would be foolish if he said that he is not or he is against for any effort to look for peace, no? Hindi si amo habla kita all out war, no maya con ese, no, ben tormento el vida siguera, ben largo, conviene continúa kita el diaton esfuerzo para buscar con ese paz. Si el discutida de ese propósito ley talya sila BBL, no? Talli na direksyon para tiene kita paz, no conviene kita con ese abandona. Pero taman demand taman kita or taman advocate kita that law must be made as constitutional as possible. It must be a law which conforms with the Constitution so that there will be no question about it. It will be an instrument of peace rather than, again, a contentious issue that will bring further conflict, no? So, siguro, conviene ali, manayudahan kita, continua kita busca manera para ay tinegat kita paz aquí, no? Na Mindanao. Ojalá algún día puede kita mira, puede kita man enjoy. Como mga gente na Manila, basita kami na kita, kaya talya mahantal lang. Hindi kita tiene miedo, no? Que bien tense. ¿Cuánto día también ustedes? El pueblo daw verde man, no? Bien tense kita. El jaton mga bata.
saka kita na eskwela, kay tiene rumor, por aquel, no? Si tadurmi kita, tauwi kita, si tiene ba cosa rebenta aquí o allá, no? Kay tiene kita miedo. Tan pobia kita kunese. So, no makita habla que all out warrior tamen, pasi lang at habla mga bisinos. El mga gente de allá na mga Luzon y Visayas, quien no hay experiencia guerra, pasi lang at sila habla. No? Tiene ves tan grandstand pa si mga politiko, man all out war. Pero si approve agad kita guerra, no hay cosa bonito, no? Na guerra, bien difícil el guerra, especialmente si tiene kita mga anak. No? El di mi experiencia como un tata, si tiene guerra, bien malisod gayot. Acordando kita con el di aton mga anak, no? Ante, hablayo kanila, alya kami takeda na airbase, mga bisinos, al subi al helicopter, ora di aquel guerra del 2013, nasakay ko ng mga bata, itche abajo, tapa de manta, daw aquel el manta ay protehegat kanila na bomba. Malisod, no? Por eso el diaton gayot resuello, el diaton hope, el diaton esperanza, que algún día ay tiene kita peace, no? If this proposed law is a way or a step in that direction, then let us not abandon it. But we advocate that this be made as constitutional as possible, because otherwise, instead of bringing peace, it will again be a point of conflict or contention. Imbes kita solve al problema, ase pa kita mas otro. We also advocate that if there will be peace, it should be a peace that includes everyone, not only one group or this or that group. That is a formula for further conflict, no? Si necesita, incluya gayot con todo para el peace. Igual lang ba ng mga pamilya, mga bisinos, una vez mampelyahan el mga hermano-hermana, dale tul bienes na uno, rabio el otro, no? So, ase gatunto, ase igual, no? Ayuda kita para tiene paz, pidi kita paz de todo, hindi de un grupo. No? Ese el diaton mga posisyon ali mga bisinos, si necesita pasa el ley, conviene pasa con ese, pero no matamen con ese así apura. Discuti con ese bonamente, plancha gayon, como tabla kita. Mucho allí quien ahora ta puede mirar el mga defecto de ese, que conviene cambiar o modificar, enmienda, o hace derecho, ¿no? Hace derecho para ese ley, quédase, dale se kunaton paz, hindi se kunaton dale guerra, no? Otra vez mga bisinos, kabayatamen di aton ora, no? Tapidi kita conoce desgracias, kaya man junto ustedes kanamon, tapidi kita dispensasyon, kaya ya perde kita un rato na aire, kaya man blackout tamen, no? El de ustedes, anunciador aquí, como tabla kita, sale a las 4 para las 5 cada miércoles. Si tiene ustedes mga pregunta de ley, envía lang aquí na imedia, kay si tiene kita tiempo, le kita con nila, y después habla kita, dale kita con ustedes el proper advice. No? Masking cosa question, si tiene ustedes, no hindi naman si habla uno este leo, kay usually el bida, tiene gat problema, el solution tali na ley. So, si tiene ustedes mga pregunta, envía lang aquí na imedia, na aquí na asunto legal para pwede kita con ustedes ayuda con él, dale advice, no? Siguro, again, on behalf of Attorney Omar Elias Sana y del Sulo Office, on behalf also of the College of Law of the Western Mindanao State University, through which we are giving you this program as part of the extension services, no? And in behalf of the Integrated Bar of the Philippines in Zamboanga City, no? Tiene kami nuevo ahora mga
officers del IBP, tan congratulate kita, no? Con el mga nuevo officers del Integrated Bar of the Philippines, el presidente de aton ahora, si Attorney Gian Paulo Enriquez, no? Mga vecinos, alegre kita. Uno también ese del graduate del de aton WIMSU College of Law. Yase sila el elección del sábado, el predecesor de suyo, el de aton también amigo, abogado de Campanilla, el attorney Emilio Aquino, no? Anak ese de aquel de uncle de aton attorney antes de mío que el tío. Si el de aton concejal, si Jesús Aquino, no? Él antes, ahora el nuevo presidente, si Gian Paulo. So, tabla kita con él, congratulations, and as well as the officers of the Integrated Bar of the Philippine Samba Sulta chapter who were elected last Saturday during the IBP assembly at the Astoria Hotel, no? So, otra vez mga vecinos, pidi kami con ustedes gracias, kaya man junto a ustedes kanamon, no? No olvida, si tiene kita derecho, no? Tiene kita remedio. Si tiene pregunta, kay para puede kita dale con ustedes el contestación, no? No me olvida otra vez, el de aton programa Asunto Legal, aquí, hindi lang tabla kita, hindi lang radio, TV también emediamo. Asunto Legal. Derecho y obligación